हेलो प्यारे सरमाया कारों, आपके साथ मंसूबा गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में आम मालूमात के साथ शुरू करते हैं। आइए हर एक इशारे को मजीद तफसील से देखते हैं। अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक सकते हैं। आप ज़ेरे बहस कारपोरेशन के हर इशारे पर एहतियात से गौर कर सकते हैं। अब कंपनी के अहम इशारे देखते हैं। ईबी इंक, टिकर EBAY। जायजा इस वक्त के डेटा पर मबनी था, 28 मार्च 2025। दर्जा बंदी की तरफ से गुरु मार्केट्स कंपनी ईबेइन ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। डिलीवरी 56 तंजीमें तशखीस में हिस्सा लेती हैं, ये बहुत नुमाइंदा है। हम इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल देखेंगे। ज़ेर बहस कंपनी का मजमूई नतीजा ये है, 10 पॉइंट्स में से 5। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 1.5 पॉइंट्स है। अगर आप वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर नोट करें कि मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट का औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। के लिए 1.5 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ ईबेइन कंपनी के स्टॉक की कीमत की नकलो हरकत का मवाजना करना। ईबी इंक और ज़ैली ज़ुमरा की कंपनियां। हम देखेंगे कि 12 माह में हिस्स ईबी इंक 30.4% की तब्दीली जाहिर की। ज़ैली ज़ुमरा में कीमतों में तब्दीली के खिलाफ 25.5%। ये वाज़े तौर पर किसी चीज़ की निशानदेही नहीं करता है, लेकिन आपको इस हकीकत को मद्देनज़र रखना होगा। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन ईबी इंक $31.14 बिलियन है। ज़ैली ज़ुमरा की मार्केट कैपिटलाइजेशन $3091 बिलियन है। ईबी इंक इसका हिस्सा 1.007% है और ज़ैली ज़ुमरा में छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $5.13 बिलियन है। $548 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के साथ ईबी इंक 0.936% का हिस्सा बनता है। मार्केट और बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन के ज़ेर कब्ज़ा हिस्स का मवाजना करके हम मुंदरजा ज़ैल देख सकते हैं। कब्ज़ा शदा हिस्सा ईबी इंक ज़ैली ज़ुमरा में जब मार्केट वैल्यू का अंदाज़ा लगाया जाए तो 1.007% है। किताब की कीमत 0.936% है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिस्सा से 7% कम है। मार्केट में कंपनी के हिस्स का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा के बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन खराब -1 पॉइंट। तज्ज़िया शदा तंजीम की माली ज़िम्मेदारियां $7.806 बिलियन है। कर्ज से बिक वैल्यू कंपनी की इक्विटी के 152.2% की नुमाइंदगी करता है। कंपनी के कर्ज की ज़िम्मेदारियों का नतीजा बुरा -1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट प्राइस से आमदनी का तनासुब 15.8 है। ज़ैली ज़ुमरा में औसत 30 के साथ ये ज़ैली ज़ुमरा में औसत से 47% कम है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कमाई के इशारे पर स्टॉक की कीमत का तयन 1 पॉइंट। गुज़िश्ता 12 माह का मुनाफा $1,975 मिलियन था। अगले 12 माह के लिए मुतवक्के आमदनी $2,488 मिलियन होने की तवक्को है। फ़िलहाल से 26% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा 0.5 पॉइंट। कंपनी की कीमत से आमदनी का तनासुब 3। ज़ैली ज़ुमरा की औसत 2.6 है और ज़ैली ज़ुमरा की औसत से 15% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारियों के मुकाबले में स्टॉक एक्सचेंज की कीमत का इसकी आमदनी का तयन काबिल बर्दाश्त 0 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $10,340 मिलियन थी।
اگلے 12 مہینوں کے لیے فارورڈ ریونیو عارضی طور پر $13,020 ملین ہونے کی توقع ہے، فی الحال سے 26% زیادہ ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کی فروخت کے اشارے کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ مارجن 19.1% ہے، جس کی ذیلی زمرہ میں اوسط 8.8% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 10.3% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فروخت کے منافع کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.42% ہے، جو کہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن شیئر سے 140% کم ہے۔ یہ حقیقت کمپنی کی مارکیٹ ویلیو کے درمیان تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ ای بی انک، سب سے زیادہ امکان نظر ثانی کی طرف۔ کمپنی کے ہر ملازم کے لیے سرمایہ کی رقم $2,707,000 کے برابر ہے، جبکہ ذیلی زمرہ کے لیے $1,129,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 139.8% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی ملازم سرمایہ کی رقم کا تخمینہ، قابل برداشت، 0 پوائنٹ۔ فی فرد ملازم منافع کی رقم $171.7 ہے۔ ذیلی زمرہ کے لیے اوسط $37.6 اور ذیلی زمرہ اور کمپنی کے اشاریوں میں اوسط کے درمیان فرق 357% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم منافع کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ ہر ملازم کے لیے کمپنی کی فروخت کا حجم $899,000 ہے، ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $426,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 111% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم آمدنی کا اندازہ، اچھا، 0.5 پوائنٹ۔ فروخت کے لین دین کا حجم 5% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 1.4% ہے۔ یہ ایک ممکنہ مختصر نچوڑ کا اندازہ ہے۔ تکنیکی اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 51% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ ای بی انک، ذیلی زمرہ کے لیے RSI کی سطح 14 تقریباً 48% ہے۔ تکنیکی طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر تقریباً کمپنی کے حصص کے برابر ہوتی ہے۔ ای بی انک، کمپنی کے حصص کی اصل قیمت تقریباً $66.8 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا تخمینہ تقریباً $65.63 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات تقریباً 2% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر جائیں، یہ آپ کے لیے دستیاب ہے، اس کا ایک لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں سٹاک ویلیوایشن ریفرنس سسٹم کے ذریعے اس سیزن میں عوامی طور پر کیے گئے تمام فیصلوں پر مشتمل ہے۔ گرو مارکیٹ آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے کمنٹ میں لنک۔ سٹاک تجزیہ کے نتیجے میں ای بے معلومات کی تشخیص کا نظام گرو مارکیٹس مندرجہ ذیل فیصلہ کیا گیا تھا۔ آرڈر نہ کھولیں کیونکہ یہ ویڈیو ایک جائزہ ہے۔ آخر تک دیکھنے اور معلومات اور حوالہ کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گرو مارکیٹس آپ واقعی بہترین سامعین ہیں۔